Kamiam sihu tabuk belai no tini bialog laizak di prasam sini tongko songtonai lukurok wati kering mabai satong keprap ni bagai tebo tini kebangkuk bial nukzaka abahai no mangpuli telakong edisi bileso kasai feka kamiwo tini jengdal kenawoi deep tubewell ni samong klaizaki tongmono dakni gafra sanambui lukurok no sebrenani nahal mongti ongkolaika edisi haponi CEM Puno Chandra Jamatia ti MLA Biswajit Koloi aro thangai saimanka kamiwo je deep tubewell sanamjagi tongmani abo samong paisugiako hainebagoi lukurok satong jora tebo bialok laizak asani berai mongo koktomathne biskango CEM te MLA saka deep tubewell salnai salani bisingno sebrejaknai samong paike aboni sikang malkhung baike kamini lukurokno tui tonjaknai asalo borom grang Biswajit Koloi MLA tebo saka kamiroko kebo tui ni jengjalok rai tongkhe korongnani bagai tini oro jaga 3 number colony ADC colony buhonjago Thelakong ADC village ni kaise parawo sing blaiti crisis ni bagoi lukurok ni kobaw mung je o amsayo khainai phedi khone koyekdin rongoi chini oroni DWS ni engineer ono busaja borok tui bu provide khaika apana timely tabok tui maya daiti no o jaga tabok kaise DPL samung cholai tongmani samung painai te bo samung function nai haipano tui no to nung yakhe tonglai me yakhe bu tei ek sapta phano nang thangnai bo paite tui manani bagoi nge chung oro chini addition ngoi bu oro khaimani rokno nai phekha samung nai phekha tabo bu pending kaini moto pending tongkho tei maintenance khaijanai bu tongkho nge bonon bu haine chung daiti no khairona ni bagoi sak tharnai oroni paya sak jora chini DWS ni engineer no bu chung saka jate tanker by sabrung no tui roi tongphaina ni bagoi tani ke tabo no hot season no putung ni jorawo lukurok blai problem face khaina tongkha je kami amsai ma haitini hasugo tongnai rok tui nungjanai blai problem ui tongo chung jotono nogo kwaro ni tui belai haya aro sanno hasalma 3 km 1 km thangoi porjonto tui maya ge chung biskango sak thanai chini je manchak chini addition bukhak tei bisang khainai DWS ni bukhak sin bukhainai ama haike haso ama hai kamiam sai rogo kaisa tabo kotor deep tubewell आगे तो तुई जोतो जागन क्राइसिस जल जीवन मिशन फाइमन या गोलो डिपार्टमेंट चेष्टा खाइमन या गोलो ता प्राय जागाव न डिप ट्यूबवेल मोटामोटी जागा अंग थाबा हिदो अब स्टार्ट खाइमन याकु गमो स्टार्ट खाइकेंगे मोटामोटी जागाव न जों मोटामोटी नि हापने 80-90% जागाव न अ ति मोटामोटी सल्युशन अंग थांगमान ता तबो स्टार्ट पाइके खाइना अब न जों चेष्टा खाले चिनि सीएम साहब और नि एग्जीक्यूटिव नि चिनि एसडीओ साहब का फाइलाइन और 2-3 दिन बिसिंग न स्टार्ट अंग थांनाय आम साय तो एकटा अवेलेबल तंग फाइने ओंखाय अबनो लुकुरानो मनो कयनामो संगो जे जागाव ति प्रॉब्लम नरो किसा जानजार साक न होइते जत जागावनो किसा इनफरमेशन दि जेसक मानसे डिपार्टमेंट बो चुबानाय अबनो तो बागन संगो फाइलेमेंट हामबाय